Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa afdalus salati wa atamu taslim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa rabbi yassir wa la tu'assir ya Rabb, berikanlah kami semua kemudahan. Kita bersyukur dapat jumpa lagi dengan teman-teman Ummahat angkatan pertama, kedua dan keempat juga di hari yang penuh berkah ini, hari Jumat, masih di awal-awal bulan Rajab, di pembelajaran kitab Saraf, Kaifa Tadkinus Sarfa. Minggu lalu kita selesai materi isim mushtaq yang ketujuh, itu isim alat. Hari ini kita akan berlatih latihan tentang isim mushtaq. Diambil dari surat Al-Hasyr, ayat pertama sampai ayat terakhir, ayat ke-24. Isim mushtaq yang pertama yang kita bahas, yaitu yang pertama ismul fa'il, yang kedua siyagul mubalaghah, yang ketiga as-sifatul musyabbahatu, yang keempat ismul maf'ul, yang kelima ismu tafdil, yang keenam ismu zaman wal makan, ismu zaman wal makan, yang terakhir ini minggu lalu latihannya ismul ala. Jadi 7 macam isim mushtaq. Hari ini latihan halaman 446, baca surat Al-Hasyr. Nanti kita bagi satu ayat, lalu kita bahas isim mushtaqnya. Tapi di buku tuh agak halus dia, tulisannya agak kecil ya ya. Anda tampilin mushafnya dengan terjemah. Umur itu mungkin awalan tadribun ala faslil mushtaqat. Muridu ada? Ada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Tadribun ala faslil mustaqqati min suratil hasr. Mujabun anhu. Latihan Bab isim mustaq dari surat Hasr dengan jawaban. Latihan dari pembahasan mushtaqat, Dari pembahasan mustaqqat dari surat Hasr. Al-Hasyr. Ada jawabannya di belakang. Di buku agak halus ya tulisannya, Om. Iya Ustaz, buku saya tinggal Ustaz. Anak tampilin aja mushafnya di layar agak besar itu. Satu-satu, Om, satu ayat. Kita bahas isi mushtaqnya. Fadhali. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Sabbaha, bertasbih kepada Allah. Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Al-Aziz. Di sini ada kata Al-Azizul Hakim. Al-Azizul Hakim. Itu sighah apa dia, Om? Al-Aziz. Mubalaghah Ustaz. Bukan. Tapi bisa juga mubalaghah. Nah, betul, mubalaghah betul. Al-Aziz mubalaghah karena serupa mubalaghah dengan sifat musyabbah. Betul, di sini mubalaghah. Menunjukkan penyangatan. Wazannya fa'ilun. Fa'il. Dari fi'il sulasinya Azza. 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 Ini, Om. Al-Hakim juga sama. Al-Hakim. Sighah Mubalaghah. Sighah mubalaghah. Wazannya Fa'ilun. dari sulasinya Hakama. Kan? Nah, Ustaz. Hakama yahkumu atau hakuma.
Hakim maha bijaksana. Kita lihat yang azza, kamusnya maha kuasa perkasa. Segonya mubalaghah, betul. Segonya mubalaghah. Azza, Za. ya azzu. Atau ya azzu. Ya izzu di sini, Om. Za ya izu. Hmm. Rizon. Mulia. Hmm. Izotan. Izan Zuzan. kemudian Mulia. al-aziz tuh, al-aziz tuh, ya kan? Aziz. Yang maha Sifatnya. mulia, maha perkasa, aziz. Segonya mubalaghah yang maha perkasa tuh. Aziz, Aziz. kuat. Dari azza, ya izzu, ya Om. Azza ya izzu. Hakim, hakama, hakuma, bijaksana. Rasa. Yang kuat. Suaranya Ustaz. Ada hakim, yang bijak sana. Dari sulasinya bisa hakama, pemerintah. Yahkumu, Sama memerintah menghukum. hukum. Sifatnya hakim, yang maha bijaksana. Hakimun, ini Om. Hakimun. Kama. Hmm. Orang cendekia. Bijaksana artinya. Syukran. Mudah. Santi Om. Mukardina, ayat kedua. والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحرث Terus, ما terus, ya ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخرجوا يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. nah, sampai situ. Di sini ada dua isim mushtaq. Mani'atuhum. Siga apa nih Om? Mania fa'ilun. Isim fa'il. Sah. Jenisnya, sigohnya isim fa'il. Wazannya Fa'ilun. fa'ilun. Mani'un dari fi'il sulasinya. Mana'ah. Mana'ah. Satu lagi. Bukan. Mu'minin. Wa aidil mu'minin. Itu isim mushtaq. Siga apa Dari ini? yang 4 huruf. Mana? Siga apa dia? Singo namtat. Singo isim fa'il juga. Fa'il juga. Dari rubainya. Mana? Mana yu'min. Amana Yu'minu. yu'minu. Ah, ini Om. Al-mu'minin ismu fa'ilin
Al-mu'minina ismu fa'ilin. Wazannya Muf'ilu. muf'ilun. At-tawdih keterangannya al-mu'minin. Al-mu'minina jam'un lismil fa'il mu'minun minal fi'li ruba'i amana ala wazni mudhari'i yu'minu biqolbi ya ilmu dhara'ati miman matmumatan wa kasri ma qoblal akhir. Al-mu'minin jamak isim fa'il mu'min. Al-mu'minin jama isim fa'il mu'min dari fi'il rubai amana atas wazan mudhoreknya yu'minu dengan Dengan diganti ya mudhora'ah kepada mim domah min yang domah dan kasrah apa yang sebelum akhirnya. muf'ilun mu'minun. Ya kan Om? Nampak. Seperti ahsana. Ahsana yuhsinu muhsininun. Ini muhsinina. Muhsinin. Muhsinin. Ikran Karlina. Apa entah? Musafi al-ayatu salisa ayat ketiga. Inilah walaula an kataballahu alaihimul jalal ala adzabahum La'azzabahum la'adzabahum fid dunya walahum fil akhirati azabun nar. Di sini ada nggak isim mushtaq ayat ketiga? Isim mushtaq. Yang ketiga ya. Ah, Apa tuh? Nggak ada ya. ada ya. Ayat keempat. Isim musafi. Dzalika bi annahum syaqqullaha wa rasulahu wa man yushaqillaha fa innallaha syadidul iqab. Nah, di sini ada isim mushtaq di akhir ayat. Ini Om. Syadid. Syadid. Sigo apa di sini Om? Tiga simpak ya. Belum. Syadid Tepat ya. mubalaghah juga ya. Sifat-sifat Allah ya. Bisa. Nah, dia di sini sifat mubalaghah bisa juga sifat musyabbat karena serupa tuh syadid Om. Syadidun sighatul Sighatun mubalaghatun au sifatun musyabbahatun. wazannya Fa'ilun. fa'il. Fa'ilun. Ala wazan Wazan fa'ilun. Minal minal fi'li fi'li syadda. syadda. Keras gitu. Syadda. Fi'ilnya fi'il lazim. Sifat mubalaghah atau musyabbah dari lazim fi'il. Fi'il lazim. Syadda. Ya kuat, Lupa keras. balaghah itu apa ya Ustaz? Lupa. Apa? Sifat mubalaghah, Sifat penyangatan. pengingatan. Mubalaghah. Sifatul mubalaghah. Yang maha kalau disematkan kepada Allah, yang maha, yang sangat. Pengingatan. Syadda. Jadi syadda yasyiddu. Syadda ya syadda. Fi'ilnya fi'il lazim. Syadid yang keras. Syadid. Mubalaghah penyangatan. Musyabbahah itu kan penyerupaan atau menyerupai gitu. Menyerupai apa Ustaz? Yang fa'il.
Oh, Sifat iya, apa yang serupa dengan sumpah ya. isim fa'il? Mana Ustaz? Ini Safi. Siyagul mubalaghah. Yang fi'il mubalaghah, mubalaghatu. Eh, Mubalaghah. mubalaghah. Mubalaghah dimudhuf ilaih. Hmm. Isim fa'il yang menunjukkan arti sangat. Mungkin aku sangat sangat Wazannya yang pertama fa'alun, fa'alun. Misalnya hamazun, kan sajadun, kan wadda'un, ghawwasun, jabbarun. hmm, jabbar. Fa'il, nah ini yang tadi fa'il, Yang kedua fa'ilun. Misalnya rahimun, azimun, qadirun, khabirun, alimun. Nah, ini yang mubalaghah ya. menyangat, menyangatkan. Hmm. Lebih dari isim fa'il. Iya. Syadid, yang maha keras, yang Hmm. sangat keras. Hmm. Ketiga, fa'u, Fa'ulun. Misalnya hmm, ghafurun, ghafurun, wadudun, sodukun, kazubun. Oh, yang lazimnya. hmm. Yang biasanya sabir, sabar biasa Sabar. sabir. Oh, Ya. sabur sangat Turun. penyabar. Oh, ya. Lebih Sabar. dari Oh, sabar biasa. ih. Maha, maha Namanya sabar. sifat sigah mubalaghah gitu. Kan sifat musyabbah. Kalau sifat musyabbah bismil fa'il Yang menyerupai simpai. menyerupai isim fa'il. Hmm. Seperti ini contohnya nih. Kata farihun. Farihun itu sifat musyabbah bismil fa'il dari Ya. fi'il madinya fa Faroh, fa'ilah farihah. lazim. Fa'irah Hmm. fariha bahagia, senang. Hmm. Orangnya ini farihun. Farih. Hmm. Ini tidak pakai wazn isim fa'il, tidak farihun, Nah, tapi farihun. farihun. Fa'ilun wazannya. Dan nama sifat musyabbah, sifat yang serupa, mirip mirip dengan isim fa'il, mirip. Ya. Biasanya fi'ilnya lazim. Oh iya, Ustaz. Contohnya, Nah, nih, zalika rojulu, zalika rujulu farihun jiddan ba'da tazawuj. itu dia. Laki Itu itu sangat bahagia. kali setelah menikah. Farihun tuh, farihun. Bukan farihun. Ya, Serupa dengan isim fa'il, cuman beda wazan dan fi'ilnya lazim kebanyakan. Bab keempat atau bab kelima. Namanya sifat musyabbah bismil fa'il. isim fa'il, isim Ikron fa'il. musafi. Apa sih? Jadi kalau Muhalim al-ayatul khamisah. Al-ayatul khamisah. Alhamdulillahi minasyaitonirrajim. Mana Ustaz? Ma qata'tum ya Ustaz. Maqata'atum. Ma qata'tum ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imah qa'imatan ala usuliha fa biidnillahi waliyukhziyal fasiqin. Di sini ada kata qa'imah. Sigo apa dia? Qa'imah. Fa'ilun. Fa'il Ustaz. Isim Qa'imah. fa'il. Isim Fa'il. fa'il. Nah, Wazannya fa'ilun. sahah. Dari sulasinya ajwaf. Qoma. Qoma ya. Qama. Qama yakum. Kemudian asalnya sebelum qa'im itu Qawama. berarti qa wi Qawimun. qawimun gitu. Asalnya qawimun. Diganti waw menjadi Alif.
Alif. Qulibatil wawu. Qulibatul wawu alif. Alif. Seperti qala qawilun. Qala qawilun. Qulibatul Jadi wawu qulibatil wawu hamzatan, bukan alif. Qulibatil alif. wawu hamzatan. Hamzah bukan alif ya. Hamzah nih. Qaim. Qaim. Oh iya, Satu hamzah. lagi isim mustaq di bawahnya tuh fasiqin. Al-fasiqin. Ini Siga apa tuh? apa ya? Fa'ilun juga Ustaz. Fa'ilun. Nah, sah. Isim fa'il juga. Wazannya fa'ilun. Dari Fa'ilun. sulasinya Fasaqo. Fasaqo. fasaqa yafsuqu. Yafsuku. Berbuat fasik. Berbuat buruk. Fasaqa yafsuqu, melakukan kefasikan, tidak durhaka gitu, tidak taat. Fasaqa Fasaqo yafsuku. yafsuqu. Pertama fa'ala yaf'ulu. Qaf dia. Ini Halim. Fasaqa yafsuqu. Fasaqo yafsuku. Fasuko. Fasik. Fasuqu, fasiqa bisa jadi, ya kan? Dari fasaqa yafsuqu atau fasuqa. Isim fa'ilnya fasik. Bisa jamaknya taksir fasaqatun atau fusaq. Fusaqo. Kalau di ayat tadi jamak mudzakkar salim fasiqin. Fasiqin. Nah, mudzakkar salim. Salim. Sebagai maf'ul bihi mansub bil ya. Syukran Halim. Ahwan Ustaz. Jazakallah khair. Maaf saya nyimak ya. Abdurrahman ayat ke-6 mungkin. Ayatus sadis. Masih simak ya? Padahal ya. وما أفى الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. Ini ada kata rikab. Isim rikab. Siga apa nih Rikab? Isim alat, Ustaz. Isim alat. Ismul alat. Ismu alat. Ini kita baca keterangannya, kita baca ya. Nah, Rikabin ismu alatin. Waznuhu fi'alun. At-tawdih rikabun ismu alatin minal fi'li sulasi muta'addi rakiba bima'na al-ibilillati turkabu. Nah. Rikab adalah isim alat dari fi'il 3 huruf yang muta'addi, yang membutuhkan objek. Rakiba yarkabu. Maknanya dengan makna unta yang yang dinaiki. Yang dinaiki. Oh, nah. Ditunggangi. Yang ditunggangi. Tapi nggak disebutkan wazannya di sini, Wazan. Mungkin sama aja. Fi'al. Yang ma'ruf isim alat menggunakan mim kan? Mif'alun. Mif'alatun.
Fi'alun nggak masuk pembahasan sebelumnya ya. Naam, Ustaz. Fi'al mungkin Yang dia sama sama, iya, masuk sama ini. Kemudian satu lagi mungkin ada qadir. Qadirun siga apa? qadir. Qadirun. Qadirun sighah mubalaghah. Sighatul mubalaghah. Mubalaghah. Wazan ya. Fa'ilun. Naam, fa'il. Minal Keterangannya minal fi'li. fi'li. Minal fi'li sulasiyi. Qadara. Qadara Yaqdiru. yaqdiru. Berkuasa mampu. Qadara yaqdiru. Sighah mubalaghah karena disandarkan pada Allah ya. Dinisbatkan Nah, pada Allah. kepada Allah menunjukkan penyangatan. Penyangatan. Qadara yaqdiru. Sanggup, Qadara mampu. satu. Qadara Qadara. yaqdiru. Kuasa qadara yaqdiru. Babul awal. Mana? Kuasa mengerjakan sesuatu. Qadara yaqduru qadira. Atau bisa juga bertempat. Qadara yaqdiru. Qadira yaqdaru qadron kudratan maqdiratan. Tapi yang seringnya qadara yaqdiru. Ansat. Qadir yang maha kuasa. Ini Yang Al-Qadir. Al-Qadir. Yang maha kuasa Allah. Nanti sigonya mubalaghah. Nah, Fa'il. fa'il. Syukran Abdurrahman. Waktu Adinda al-ayatus sabi'ah ayat ke-7. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Di sini ada kata al-muhajirin. Naam. Tadi ayat ke-7 ada nggak? Kayaknya nggak ada ya. Nggak ada. Ayat ke-8 ya. mungkin ya. Oh, syadid. Yang 7 syadid tadi sama. Syadidun. Ayat 8 aja ya. Nah, Ustaz. Oh, tadi. Baca lagi, Ustaz. Lagi. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. Ini baru sini ada al-muhajirin. Siga apa ya? Dinda. Isim fa'il. Isim fa'il dari wazannya Wazannya muhajir, mufa'il. fa'il dari rubainya. Rubainya hajar. Nah, hajara. Kita baca ya. Al-muhajirin
Ismu Al-muhajirin ismu fa'ilin, wazannya wajah mufa'il. keterangannya al-muhajirin Al-muhajirin jam'u jama'u muhajir. Yusagu minal yusuf fi'lir ruba'iyyil lazim. Hajara haja. Hmm. ala wazni mudhari'ati yuhajiru. Biqalbi ya'il mudhara'ati miman madmumatan wa kasri ma qabla al-akhiri. Al-muhajirin jamak dari Al-muhajirin jamak dari kata muhajir, dibentuk dari fi'il rubai lazim, yaitu hajaro, di atas wazan mudharaahnya yuhajiru, dengan diganti dengan ya dibalik ya mudharaahnya dengan mim yang berharokat dhammah dan harokat kasroh sebelum akhirnya. Seperti safara yusafiru Musafir, musafirun, musafir. Sama musafirin. musafirin. Nah, Syukran Ustaz. Walinda. Ya, Pak Ustaz. Muridah ayat berikutnya ke 8. Tapi sadiqin juga tuh Dinda ya. As-sadiqun juga Sadiqun isim dari isim fa'il dari kata sadiq. dari fi'il sulasinya Sadaqa, yusadiqu. Hah? Bukan. Sadaqa. Sadaqa. Sulasi ya, sadaqa. Sadaqa yasduku ini. Nah, Ustaz. As-sadiqun Ismu fa'ilin fa'il. As-sadiquna jam'u sadiq. Ismil fa'ili minal fi'li thulathiyil lazimi sadaqa. Sadaqa yasduku. Jujur. Berlaku benar. Sadaqa yasduku. Bab 2. Babul awal. Oh. Nah, Ustaz. Sadaqa yasduku. Pertama, fa'ala. Fa'ala yaf'ulu. Nasara yansuru. Babul awal. Lihat sini. Berlaku jujur gitu. Sadaqa yasduku. Sadaqa Sadaqa yasduku. Sadqan. Sidqan. benar. Sadaqan atau sidqan? Sidqan. Sedangkan sadaqa yasduku. Jujur benar. Lawan dari dusta. Makanya sadik orang yang jujur, sadik orang yang benar. Sadiqun. Sadiq. Sadiq. Fa'ilun biasa kan? Enggak dicantum di sini kayaknya. Syukran. Cinta. Ferdinand. Rida. Al-ayatut tasi'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana Bihim. bihim khasasatun wa faulaika humul muflihun. Nah, ada kata al-muflihun, sigha apa ini Mushtaq? Isim fa'il Ustaz. Nah, isim fa'il wazannya Muf'ilun. Muf'ilun dari rubainya Aflaha yuflihu. aflaha yuflihu.
Ini Om. Muflihun, jam'u muflihun. Muflihun jam'u muflihun. Yusahu minal fi'li rubai lazim. Aflaha ala wazni mudhari biqalbi ya il mudhara'ati miman madmumatan wa kasri ma qabla akhiri. Muflihun jamak dari muflih. Dibentuk dari fi'il rubai yang lazim. Aflaha atas wazan mudhari'nya yuflihu dengan mengganti ya mudhara'ah dengan menjadi mim yang di dhammah dan di kasrah sebelum akhir. Seperti akrama. Akrama yukrimu mukrimun. Mukrimun. Syukran Muridah. Umur Safi al-ayatul ashirah. Ayat ke-10 Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. ada kata raufun. Siga apa nih Om? Mubalaghah ya? Mubalaghah sahih. Raufun mubalaghah. Wazannya fa'ulun. Dari sulasinya ra'ufah. fa'ala. Ra'afa. Yarfa'u. Kita lihat ya. Ra'afa. Rauf. Ra'afa yarfa'u. Bab ketiga mungkin. Fa'ala. Fa'ala yaf'al. Ra'afa. Yarfa'u. Bab ketiga biasanya itu ada huruf halq. Ini Om, seperti sa'ala, yas'alu, ra'afa, yar'afu, ra'fatan. Masdarnya ra'ufun siga mubalaghah, yang penyantun, kasihan, ra'uf. Tadi ada satu lagi, Ustaz. Ra'ufur rahim. Rahim juga siga apa tuh? Mubalaghah. Mubalaghah wazannya Fa'ilun juga ya? fa'il. Tapi dia beda wazan. Dia beda. Ra'uf fa'ul, rahim fa'il. Fa'il, iya ini belakang. Nasinya bab keempat. Rahimah. Yarhamu. Ya kan tadi mubalaghah tuh yang kita tampilin tadi apa? Mubalaghah. Ini Om. Ya. Fa'il, fa'ul. Fa'ul. Oh iya. Ra'uf, fa'ul. Mubalaghah. Ghafur, saduq, sabur. Syukran Mustafi Ummu Karlina al-ayatul hadiyah asyrata ayat 11 Om. Ya. Alam tara ilal ladzina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladzina kafaru min ahlil kitabi la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wa la nuti'u fikum ahadan abadan wa in kutiltum lanansurannakum wallahu Sambungnya dari wa in kutiltum. wa in
qutiltum lanansurannakum wallahu yashhadu innahum lakazibun. Nah, di sini ada kata kadzibun. Siga apa, Om? Fa'ilun. Isim fa'il, nah. Ismul fa'il ala wazn fa'ilun. Dari sulasinya Kadzibun katabah. kadziba. Sehingga Kadziban. banyak zabu atau kadzaba yakzabu. Banyak versinya dia. Kita coba lihat ya. Kadzaba yakzibu. Ini. Kadzaba yakzibu tuh. Bab kedua mukarrinah. Daraba yadribu. Fa'ala yaf'ilu. Ya kan? Kadzaba Kadzaba yakzibu tuh. Yang sering tuh. Kadziban masdarnya, kizban masdar. Banyak masdarnya. Kizbatan, kizaban, kizaban. Banyak masdarnya. Kadzibun isim fa'il. Ini, Om. kadzibun jamak kadzaba. Kalau di ayat tadi muzakkar salim kan? Ya, kadzibun. Kadzibun la kadzibun. Jamak tasnya kadzabatun kudzab atau kudzabun. Kalau kadzab siga mubalaghah tuh. Kadzabun dan kadzub. Mubalaghah. Ikrar. Artinya Pantas. Ummu Halim al-ayatu tsaniyata asyrata 12. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La in ukhriju la yakhrujuna ma'ahum wala in kutilu la yansurunahum la yansurunahum wala in nasaruhum la yuwallunnal adbara thumma la yunsyarun. Sini enggak ada isim mushtaqnya. Ayat 13 Om masih Ummu Halim. Kacamata dulu sana. La antum asyaddu rahbatan fi sudurihim minallah. Dzalika bi annahum qaumun la yafqahun. Tidak ada. Ada kata asyaddu. Siga apa ini? Asyaddu. Asyaddu itu tadi yang penyangatan tuh Ustaz. Kamu kalau Bukan. Dia seperti ajmalu, akbaru. Tafdil Ustaz. Ismut tafdil. Nah. Tafdil. Asyaddu ismut tafdil. Kita baca nih Ummu Halim. Terangannya Asyaddu ismu. Asyaddu ismu tafdilin. Af'alu. Wazannya af'al. Dari sulasinya mujarad Apa? Siaga minal fi'li sulasi mujarad sadda. Siga itu majhul. Siga minal fi'li sulasiul mujarrad di sadda. Dia dibentuk dari fi'il sulasi 3 huruf sadda. Syadda keras kan tadi kan? Nah, Asyaddu sangat keras. Asyaddu sangat keras. Iya. Fi'ilnya sangat fi'il 3 hurufnya sama yang tadi itu ya. Sadidun. Syadda. Kita lihat ya.
Syadda yashiddu. Tadi. Ini mana ini? Syadda yashiddu Da yasiddu shiddatan. saddu siddatan. Dari sini kan? Nah, Asyaddu isim tafdil tuh. Asyaddu tuh. Ada tuh. saddu lebih kuat, lebih keras. Ya kan? Ya kan? Nam, nam Isim tafdil ala wazan af'alu. alu. Asalnya sebelum asyaddu tuh dia As sadda asdu asda 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 apa? asdada Asdada betul, af'alu. Kan af'alu kan? Af'alu asdadu. alu asdadu. Lalu terjadi tukaran harokat huruf dal yang pertama dengan shin. Shin jadi fathah. Asyad. Da Dan asad ya. dalnya dilebur jadi satu. Asyadu. Af'alu. Af'alu. Fiilnya sah apa ini? Fi'il mudha'af. Mudha'af, sah mudha'af. Sahih mudha'af. Syadda yashiddu. Da yasiddu siddatan. Syiddatan masdar. 13 tadi kan? Lebih ditakuti. Sesungguhnya kamu dalam hati mereka lebih ditakuti daripada Allah. Nah, demikian itu karena mereka adalah kaum yang tiada mengerti. Asyaddu rahbatan tamyiznya lebih ditakuti. Syukran Ummu Halim. Ahwan Ustaz. Ummu Abdurrahman Ar-Rabi'ah Asyarah Ar-Rabi'ah Asyrata لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. Dan di sini ada kata muhassanatin. Sigo apa? Muhassanatin. Ismul fa'il. Maf'ul. Maf'ul. Nah, wazannya mufa'alun. Dari rubainya Hassana yuhassinu. Ya, minar rubai hassana Minar rubai hassana yusafu ala waznil mudhari'i. Dari fi'il rubai, dari fi'il 4 huruf hassana dibentuk atas wazan mudoreknya. Ma'a ibdali harfil mudora'ati miman matmumatan. Dengan mengganti huruf mudora'atnya dengan mim yang didomah. Wa fathi maqublal akhiri. Dan di fathah apa yang sebelum akhirnya. Akhirannya. muhassana. Artinya benteng. Kampung yang terjaga gitu. Yang berbenteng tuh. Kampung-kampung yang berbenteng. Atau di balik tembok. Tembok ini warai judur. Atau naam Judur jidar. Jidar. Kuro dari Korea. Korea. Tudinda al-ayatul khamisah asyrata Dinda ada? Dinda tadi ada? Nggak ada?
Muridah kembali. Ayatul khamis asyrata, ayat 15. Muridah. Bila kama talil ladzina min qablihim qariban zaqu wabala amrihim walahum adzabun alim. Di sini ada kata qarib. Qarib. Isim apa dia? Sigo apa? Sifat Dari musabbah. qaruba. Sifatul musabbah. Sifat musyabbah. Qaruba qarib. Kabura kabura kabir. Saghura Shaghir. jamula Jamla jamil. ba'uda Ba'uda ba'id. dari fi'il lazim. Bab kelima. Alimun. Alimun. Sifat sifatul mubalaghah. Sigatul mubalaghah. Alimun sigatu Alimun sigatu mubalaghatin. wazannya Lawazni fa'il. fa'il. Minal fi'li. Minal fi'li sulasiyil lazimi alima. Alima ya'lamu. Alima ya'lamu. Pedih, merasa pedih, kesakitan gitu. Alima ya'lamu, kesakitan. Fa'ila yaf'alu. Bab keempat umur itu. Alima ya'lamu, pakai hamzah ya. Alima lamu. Bab robi. Ya'lamu. Alima tuh. Ya'lamu. Alima ya'lamu. Alaman. Kalau pakai ain mengetahui, pakai hamzah alima, kesakitan. Alimun yang memedihkan, yang menyakitkan, ya kan? Yang memedihkan. Azabun alim, azab siksa yang pedih. Pedih itu yang sangat pedih, yang amat pedih. Azab yang pedih, ya kan? Sekarang Muridah. Setelah Dinda ada Hadirah. Hadirah Ustaz. Izin bertanya sebentar. Boleh Ummu Halim. Sigo mubalaghah dan sifat musabah itu selalu fi'il lazim, Ustaz. Kalau mubalaghah ada yang lazim, ada yang muta'addi dia. Kalau yang sifat musabah kebanyakan yang lazim. Nah, Ustaz. Perbedaannya. Bentar, bisa Ummu Halim lihat perbedaannya ya di halaman 392. 392 Ummu Halim. 392. 392 Ummu Halim. Kita udah baca Pak, insyaallah. Alhamdulillah. 392. Ya Muhalim. Al-farqu. Bukan ini isim fa'il, bukan isim fa'il ini. Bukan ini. Bukan di sini. Itu isim, perbedaan antara isim fa'il dan sifat mubalaghah. Musabahah. Musabahah. Halaman 2 380 380 ada tuh. 380 perbedaan antara ini jangan dulu ya. Isim fa'il siga mubalaghah sama. Kita bacanya apa lah? Siga mubalaghah. Kebuka belum?
38 10. Kita baca sih gambar. Terus lagi. Taruh. Ya, fi'il sulasi kalau sifat musyabbah itu biasanya dari fi'il lazim ya. Ya di sini apa di 392 3 ini yang mahal ini. Sifat musyabbah ismun mushtaqun minal fi'li Sulasi lazim. lazim ya. Sifat musyabbah dari lazim kebanyakannya. Kalau mubalaghah ada yang lazim, ada yang muta'addi. Seperti tadi itu rahim, fa'il, muta'addi dia. Muhalim. Nah, rahim. Ada fi'il muta'addi yang lain. Di alima tuh jadi alimun. Fi'ilnya muta'addi kan? Nah, Wazn-wazannya ma'ruf. Kalau sifat musyabbahah dia lazim kebanyakan. sim. Itu perbedaannya Muhalim. Sighah mubalaghah ada yang lazim, ada yang muta'addi. Adapun sifat musyabbah kebanyakan yang Lazim. lazim. Lagi Muhalim. Apa yang tulis? Jazakallah khair. Ya. Berikutnya Abdullinda Nomor 16 ya, Ustaz. As-sadis asyrata. Nah. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. Di sini ada kata bariun. Bariun. Bariun dia sighah mubalaghah. Sighah mubalaghah wazannya Fa'ilun. dari sulasinya Sulasinya baro'a. Baro'ah. Baro'ah. Baro'a. Berlepas diri. Bariun. Berlepas Berlepas diri. diri. Sesungguhnya aku berlepas diri dari Baro'ah. Kita lihat di kamus. Baro'ah atau baru'ah. Baru'ah itu dia sembuh gitu. Baru'ah bisa artinya sembuh. sembuh bisa. Baru'ah. Bara'ah. Berlepas diri. Pas bebas.
Bari'ah, kalau bari'ah Sembuhan sembuh. burun. Kalau bari'ah baru sembuh. Bari'ah, ya bara'u, itu baru artinya sembuh. Kalau di ayat bara'ah. Bari'ah bro. Oh, sembuh dari penyakit. Ini bari'ah itu bab keempat. Bari'ah bara'u. Ya, Kalau di ayat tadi bara'ah. buruan burun. Kalau di Baro'ah ya atas bro. Baran. bara'ah ya bara'u. Masdarnya tapi Bebas. sama ya Ustaz, yang buruan sama yang itu. Oh tadi Bur'an. Bur'an. Oh, masdarnya buruan. Tapi bari'ah juga dia tuh. Kayaknya di sini ini lebih tepatnya. Bari'ah tuh lepas, Iya bebas Ustaz, tuh. lepas bebas bersih. Dan bara'ah mengada-ngada beda dia. Bari'ah lebih tepatnya tuh. Yang ini. Bari'ah ya bro. Oh, bari'ah ya bro yang tadi. Bari'un berlepas diri. Berlepas diri. Dari orang yang bebas tuh. Oh. Orang yang bebas, orang yang sembuh dari. Ya kan? Sekarang ke Adinda. Sofi al-ayatu sabi'a asyrata. Enggak. Fakana aqibatahuma annahuma finnari khalidaini fiha wa dzalika jazaa'ul zalimin. Ada dua isim mustaq, khalidain. Khalidaini. Pertama tuh khalidain. Isim apa di sini siganya? Fa'ilun. Fa'il. Wazannya? Fa'il. Wazannya fa'ilun. Kemudian dia bentuknya siga musanna. Oh, ada siga Digandakan kan? musanna. Dimusannakan. Khalidain. Mufradnya Khalid. Ini musahih. Khalid. Khalidain. Al-Zalimain juga tuh. Mufraduhuma. Az-zalimina khalidaini mufradahuma zalimun khalidun isma fa'ilin Minal fi'li laini sulasiyaini zilama khalada zolima dan khalada. Zolima khalada. Zolama ya zolamu. Zolama ya Khalada. Khalada yakhludu. Pertama betul. Khalada yakhludu kekal. Kekal abadi gitu. Khalada yakhludu. Babul awal. Khalid. Ada nama laki-laki Khalid ya kan? Khalid. Khalid. Khalidah. Khalada yakhludu. Ini kekal tetap musafir. Khalada yakhludu. Khuludan. Masdarnya khuludan. Khalid isim fa'il. Ya, Khalidun tuh mufradnya. Khalidun. Kalau tadi zolama. Bab zolama yazlimu bab kedua dia Zolama yazlimu. Bagus ini. Banyak kan surah Al-Hasyr mushtaq kan ya? Si mushtaq.
Zolama. Zolifa. Ya, zolama. Zolama. Yazlim. Zolama yazlimu. Zulman. Menganiaya berbuat zalim. Zolama yazlimu. Si fa'ilnya zalim. Zolama yazlimu. Syukran Musafi. Apa? Mukadina al-ayatul thamina asyrata. 18 Ya. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Nah, ada kata khabir, Khabir, mustaq dia. Si mustaq. Fa'ilun. Fa'il. Fa'il. Siga apa? Mubalaghah. Siga mubalaghah. Ala wazn fa'il. Fa'ilun. Sulasinya Apa tadi? apa dia sulasinya? Khabarah. Khabarah atau khabur. 917. Khabarah yahmuru. Khabarah yakhbur. Bentar ya. Dari ayat 17. Yang tadi. Khabir. Ayat 18. Khabura berpengalaman. Khabura. Khabara. Khabura itu mengetahui sebenar-benarnya. Kalau khabura lebih yakhburu. Mengetahui. Kalau khabara sama tuh. Sama-sama mengetahui, cuman lebih dalam khabura dia. Yahmuru. Khabir siga mubalagh. Khabir. Coba tulis ini atau cantum di halaman berikut. Ada. Nah, maksudnya khabir siga mubalagh ya. Iya, nampak. Ini kita baca Khabirun sigatu Khabirun sighatu mubalaghatin. maksudnya Fa'ilun. minal fi'li sulasi Minal fi'li sulasiyil lazimi. Khabara. lazim. Syukran. Tabina. Halim al-ayatu tasi'a asyrata. Wala takunu kalladzina nasuwaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Di sini ada kata fasikun sudah ya. Cerita. Fasikun. Isim apa Isim fa'il. Isim fa'il sama kayak tadi kan? Ada kan?
Naam, fasako. Masih muhalim. La yastawi. Ashabul jannah. Faizun. Apa? Nah, Oh, fasikun ini. fa'il. Naam. Dari fi'il madinya Fasako. fasakoyaf Yafsuku. yafsuku. Fasik sim fa'il. Masih muhalim. Ayat 20. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Nah, mana isim mustaqnya di sini? Faizun. Faizun. Sigo apa dia? Faiz. Faizun. Failun. Sigo. Fail satu dah. Apa Sim musabahan? fa'il. Sim Isim fail. fa'il. Dari sulasinya ajwaf. Aja faja. Faza yafu Yafuju. Faja yafuzu. yafuju. Beruntung, berjaya, menang. Faiz. Orang yang beruntung. Faizun. Orang-orang yang Beruntung. faizun. Faizun. Alim. Nah, Syukran. Ummu Abdurrahman. Al-ayatu al-hadi wal-ishrun. Ana ya Ustaz. Ummu Abdurrahman. Oh, 6. Ummu Abdurrahman ada? Waktu Dinda nggak tabas. Waktu Dinda boleh? نعم أستاذ. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Nah, di sini ada kata khashi'an. Siga apa? خاشعا dia sigah mubalaghah. Bukan. Isim fa'il. Isim fa'il dari sulasinya Sulasinya khasya'a. khasha'ayakh Yakhsha'u. yakhsha'u. Mutasaddi'an. Mutasaddian itu sigah mubalaghah ya. Bukan. Oh, isim fa'il juga. Isim fa'il dari khumasi fi'ilnya Eh it mutasaddian. tafa'ala. Tafa'ala ya. Tafa'ala tasadda'a. Tasadda'a. Ya tasadda'u mutasaddi'an. Seperti takallama yatakallamu Mutakalliman. mutakallim. Tahaddatha Tahaddatsa yatahaddatsu mutahaddisan. mutahaddits. Mutasaddi'. Mutasaddian. Syukran. Isim Apa fa'il. Ustaz? Ummu Safi الثانية والعشرون. Wallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Nah, di sini banyak si mustaq. Alim, Alimun fa'il isim fa'il. Ar-Rahman, Ar-Rahman sighah mubalaghah. Ar-Rahim. Ar-Rahim sama sighah mubalaghah. Oke, Ar-Rahman wazannya ini. Ar-Rahman wazannya Wazannya fa'lanun. fa'lanun. Fa'lanun ya Minal Rahman fi'li. fa'lanun minal fi'li sulasiyu rahimah. Sama Rahimun juga. Rahimun juga.
Rahim, Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Rahim. Ya. Lebih luas makna Ar-Rahman, kasih sayangnya lebih luas. Nah, Ar-Rahim lebih khusus. pilihan khusus Hmm. orang yang mukmin. Orang mukmin saja di akhirat kelak. Syukran, Mustafi. Afwan. Mukardina As-Salisa wal Ishrun Anak 4. ayat 23. Ya. Bentar, Kak. Pinang dulu. Wallahu allazi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaimin al-muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallah amma yusrikun. Nah, banyak di sini Om. Isim mushtaq yang pertama Al-Malik. 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 Isim apa dia? Malikun. Isim fa'il Malikun. Tapi pendek dia. Ini kan isim fa'il kan fa'ilun. Malikun apa ya? Fa'ilun. Malikun. Lebih tepatnya siga apa ya? Masdar, bukan. Yang maharaja kan? Mubalaghah, Tat. Balaghah bisa. Sighah mubalaghah. Maksudnya fa'ilun. Nah, lihat di halaman 381. Mukardina. Sudah mubalaghah. (381). Ini mulakhasu sighatil mubalaghati. Salah satunya deh. Fa'ilun. Fa'ilun. Hadirun. Yakizun. Malikun. Sama kan? Sama. Fa'ilun. Malik. Fa'il. Kita lihat dalam sifat musyabbah. Ini hampir sama kan? Sifat musyabbah. Wazannya fa'ilun. Ini nggak ada. Jabun. Syajua. Dokhama. Fa'ilun nggak ada dia. Sifat musyabbah ada di 393. 393 nampak. Dia rangkumannya di situ ada. Tapi fa'ilun nggak ada dia. Nih, kita buka 393. Fa'ilun tak ada. Yang ada fa'ilun, fa'ulun. Fa'ilun tak ada ya. Ada juga sebenarnya. Ada tuh fa'ilun. Tak ada tak? Ada yang nomor pertama. Farihun. Nah, tak fa'ilun ya. Farihun. Farihun. Dia berserikat. Wazan, mubalaghah dan sifat musyabbah berserikat tuh sama-sama wazannya. Jadi bisa kita kategorikan dia siga mubalaghah dan sifat musyabbah. Kemudian Al-Quddus. Al-Quddus. Enggak sih. Si mustaq apa dia? Al-Quddus. Fu'ulun.
Siga apa? Fu'ulun. Fu'ulun. Fu'ul. Mubalaghah Ini juga, Ustaz. mubalaghah. Musyabbahah di sini. Musabbahah ya. Musabbahah. Terus sifatun Sifatun musabbahatun. wazannya Fu'ulun. minal fi'l rubai Minal fi'li rubai qaddasa. haddasa. Kemudian berikutnya al-jabbar. Al-Jabbar. Sifat Fa'alun. fa'alun sighah 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 mubalaghah juga. Wazannya fa'al minal fi'li sulasi. Fa'alu minal fi'li sulasi jabarah. Jabarah. Al-mutakabbir Mutakabbir isim fa'il kan. Takabbarah. dari takabbara. Al-mu'min juga isim fa'il. Al-muhaimin al-aziz sigah mubalaghah. Tadi kan? Apa? Syukran Fadina. Apa itu? Umma Abdurrahman al-ayatul akhirah. Hadirah. Afan Yang izin terakhir. Ustaz. Nah, tafadhal. Ummu Halim al-ayatul akhirah. Nah, Ustaz. Kurang turun, Ustaz. Amma yusrikun. Wallahul khaliq. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. Bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Banyak isi mushtaq Muhalim. Al-Khaliq. Al-Khaliq. Fa'il, Ustaz. Al-Bari. Al-Bari. Fa'il juga. Betul. Dari bara'ah. Bara'ah. Al-Musawwir. Al-Musawwir. Al-Musawwir ini juga Al-Musawwir juga. Fa'il juga. Musawwir. Dari sawwara. Sawwara. Yusawwiru. Sawwara yusawwiru. Al-Aziz. Al-Azizu. Fa'il juga. Sighah. Apa yang mubalaghah. Mubalaghah fa'il. Fa'il. Al-Hakim sama tuh. Al-Hakim mubalaghah. Mubalaghah fa'il dari hakama. Hakama. Yang maha bijaksana. Hakim. Maha perkasa dan maha bijaksana. Alhamdulillah. Banyak kan Ummu Halim surat Al-Hasyr Mushtaq. Nanti ada waktu latih sendiri aja Selesai materi kita. Sifat mubalaghah itu kalau tahu artinya udah langsung ini penekanan, penyangatan. Nah, hampir sama. Kalau sifat musyabbah dengan isim fa'il itu sifat musyabbah dengan sighah mubalaghah hampir ya mirip. Maksudnya juga. Cuma bedanya dari fi'il lazim. Kalau sifat musyabbah dari lazim kebanyakan. Fi'il yang lazim. Pasal berikutnya, pasal ke-6. Insyaallah minggu depan kita bahas at-tasghir. At-tasghir pengecilan gitu bentuk pengecilan. At-tasghir dari saghara yusaghiru. Pengecilan. Insyaallah kita bahas materinya agak panjang juga dia. Misi-misi yang menunjukkan pengecilan. Seperti jabalun, sebuah gunung. Jubailun. Jabal, gunung biasa. Kalau jubail,
Gunung Kecil. Gunung gunung kecil. kecil. Jubail. Wazannya fu'ail. Itu. Materi berikutnya insya Allah kita bahas minggu depan agak panjang. Semoga Allah mudahkan dan diberikan kelancaran serta pemahaman yang baik. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Barakallahu fiik. wabarakatuh. Barakallahu